साथी ने सवाल पूछा है, औरतां घर च इतकाफ कर सकदियां ने? वेखो जी, पहली तो गल है कि इतकाफ फर्ज नहीं, मर्दां ते भी फर्ज नहीं तो औरतां ते किवें फर्ज है? ठीक है, ये प्यार दीयां गल्लां ने। रब दा बूहा जिन्हें आके मलना है मसीते आके मले, भावें औरत होवे ते भावें मर्द होवे। सही गल यही है कि घर दे अंदर कोई इतकाफ नहीं, बाकी घर च खिदमत करे अपने बंदे दी, वो भी इतकाफ तो छोटी, अफतारियां करावे, रब रब करे, सैरियां बनावे। कई बीबियां समझदियां ने, गल सुनो, कि मसले ते बह के असीं तस्बीह फेरांगियां तां ही सवाब मिलना है। और बीबी अपने खामद वास्ते अफतारी दे जिहड़े पकौड़े तल दिए, ये भी तेरी इबादत है। ये किचन च खलोना भी इबादत है। ज़हन नाल गल समझिया करो, कोई दीन दी समझ भी हासिल करो, बाकी जिक्र करते रहो। बाकी इतकाफ अगर किसी औरत ने करना है तो औरत घर अंदर इतकाफ नहीं करेगी, मस्जिद अंदर। इस जग दा दाता कल्ला है, ओ मुस्तवी अर्श मुसल्ला है, ओदे उत्ते रख तसल्ला है, ते जिन्ना फड़ लिया ओदा भल्ला है, ओ नंग गए पार किनारे ने। फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। ओदा जारी लंगर खाना है, ओदा जारी लंगर खाना है, ओदा खांदा कुल जमाना है, ओदा शान बड़ा शहाना है। ए सारे ओदे दर्दे मंगते ने। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। पहली गल है कि जिहदे प्यार च बंदा भुखा है, उहदे बारे अकीदा बंदे दा बड़ा सोहना होवे कि मेरा खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है और मेरी इबादत दे लायक मेरा अल्लाह है। अकीदा तौहीद दे अंदर अगर रत्ती भर भी किते खराबी है तो मेरे प्यारे भाईओ इधर वेखियो, रोजे दा अजर बातल। राजी हो जाओ रब ते, वफा करदे करदे रब दी बारगाह च पेश हो जाओ। 100 गल्लां दी एक गल करना मिंबर ते खड़ा होके, सारी जिंदगी रब तुहाडी एक दुआ कबूल ना करे, फिर भी तुहाडे दिल दे अंदर एक नुक्ता मलाल ना आवे। सीने ठंड पाओ, साडियां दुआवां सुन लवे, इहदे अंदर भी हिकमत है। ते उची बोलो, जे ना सुने ते इहदे अंदर भी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। और जेड़ा बंदा दिल च बुगल चुकी फिरदा मुत्तकी नहीं जे, और जेड़ा बंदा हस चुकी फिरदा मुत्तकी नहीं जे, और जेड़ा बंदा अपनी ज़बान दे अवारा बोल बोलदा है, एहदे ते तोहमत ला दे, एहदा मजाक उड़ा दे, किसी दी बेटी दा मजाक उड़ांदा है, किसी दी गुरबत दा मजाक उड़ांदा है, किसी दे कारोबार दा मजाक उड़ांदा है। शेख साहब को फतवा ले लो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदतरीन होने वास्ते जानी होना जरूरी नहीं, वो कायनात दा बदतरीन इंसान है जिहड़ा अपने मुसलमान भरा नूं हकीर समझदा है। हज़रात ज़ीवकार हुण तीसरी गल सुनिया जे, तां रोज़े कबूल जे ते तां रोज़े अल्लाह दी बारगाह च शरफ़े कबूलियत पांदे जे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तीसरी गल है हुब्बे फ़राइज़। है भी लफ्ज़ एक बारी बोल लो, फायदा होएगा इंशाअल्लाह। भाई साहब आवाज़ सादा करो थोड़ी। हुब्बे फ़राइज़, हुब्बे फ़राइज़ का मन है कि फ़र्ज की शदीद मुहब्बत, सादा भी करो तो हल्की भी करो। फ़र्ज़ां की शदीद मुहब्बत। हुण एक बंदा जोर दुकान ते ज़ाया कर रहा है, असर दुकान ते ज़ाया कर रहा है, इधर वेखो मगरब ते गुलछड़े रा रहे अफतारी च बह के, इशा दी इहनूं परवाह कोई नहीं। इधर वेखो फैसलाबादियो, शेख बरादरी जे, समझदार जे, पढ़े लिखे जे, ईमानदार मैनूं दसो एक काहदा रोज़ा पिया रखदा है? सारी रात इशा तो लैके फजर तक मसीते वड़ के आंसू बहांदे रहो, ओदी इन्नी फजीलत नहीं जे जिन्नी जोर दी नमाज जमात ना पढ़न दी फजीलत जे। इनू मेरा मसला समझ लो, इनू मेरा फतवा समझ लो, इनू मेरा इलम समझ लो, इनू मेरा खुतबा समझ लो।
ساری رات ایک لت تے کھلو کے قیام کرتا رہے، اونا اثر نہیں، اونا فائدہ نہیں ہوں جنہ اثر دی نماز دکان چھڈ کے، گلا چھڈ کے، دفتر چھڈ کے، ملازمت چھڈ کے مسجد اندر جا کے جماعت نہ اثر دی نماز پڑھن دا ثواب ہے۔ یار کیسے لوگوں دے حوصلے نے۔ انہیں الارم ہی 2 بجے دا لایا ہے، اثر دے نال ہمیشگی نہ زور پڑتا ہے، اے تیری کوئی زور نہیں۔ حب فرائض ہے، قبولیت آستے شرط ہے کہ فرض دی شدید محبت، کوشش کرو کسے طرح زکاة دے داں، کسے طرح زکاة دے داں۔ اے جڑا ذہن ہے نا کہ مولوی صاحب نو چکامی دے کے کسے طرح زکاة تو جان چھٹ جائے، اس منفی ذہن چو باہر نکلو، زکاة دی محبت پیدا کرو۔ ساڑھے تقریباً علماء کرام دا ہون یہی فتویٰ ہے کہ جس بندے کو 52.5 تولے چاندی دے برابر پیسے نے نا، شیخ صاحب تقریباً 5.5-6 لاکھ روپیہ بندا ہے، جے دے کو ضرورت تو زائد 5.5-6 لاکھ چاہے پلاٹ دی شکل اندر سیو ہے، بینک بیلنس دی شکل اندر سیو ہے، گھر دے اندر کیش پیا ہے، او دے تے زکاة فرض ہے۔ میں پھر عرض کرانگا، روزہ فاقہ کشی نہیں جے، روزہ تماشا نہیں جے، روزہ عادت نہیں جے۔ لوگو عقیدہ توحید دی غیرت پیدا کرو، ہر قسم دے حرام تو بجو، دے فرضاں نال محبت کرو۔ سونی جی آمین کہو، اللہ سانو عقیدہ توحید دی مٹھاس چلا روزے رکھن دی توفیق دے دے۔ اللہ سانو حرام چھڑ کے دل ہولے کرو۔ یارو گل سنو، وعدے گھاٹے ہو جاندے نے یار، اور بیوی نال ہو جاندے نے، بھراواں نال ہو جاندے نے، ادھر رکھو جماعتیاں نال ہو جاندے نے، اپنا دل ہولا رکھیدا ہے۔ اللہ سانو فرضاں دی محبت نصیب فرما۔ بیبیاں بھی بیٹھیاں نے، تاڑے کو جامعہ سلفیہ دا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے نمازاں دا، بالکل جدو اذان دا ٹائم ہوئے مصلے تے آ جاؤ۔ جاگ دلا رمضان مبارک سال تیرے تے آیا، تو کی اس دی خدمت کارن ہے سامان بنایا، کہ مومن لئی رمضان مبارک چند خوشی دا چڑھیا، تے بے سمجھاں مجہولاں دے کر آن سے آپا وڑیا، اے مومن تو رکھ لے روزہ، اے جو تینوں سمجھایا، سال پچھوں رمضان مبارک نال نصیباں آیا، ہاتھ دا روزہ تے کن دا روزہ، روزہ رکھ زبانوں، حدیث دا ترجمہ پیا کرنا، حدیث دا ترجمہ پیا سمجھانا، ہاتھ دا روزہ تے اکھ دا روزہ، روزہ رکھ زبانوں، پیریں روزہ تے پیٹیں روزہ، روزہ دلوں بجانوں۔ اگلا جملہ کنا پیارا کہہ دیتا ہے، اے تن دا روزہ تے من دا روزہ، روزہ سارے بدن دا، تن دا روزہ تے من دا روزہ، روزہ سارے بدن دا، ایسے روزے دار یوتے وسے می کرم دا۔ حضرات زیوکار ہن 2 گلاں سنیاں جے، صرف میرے کو 10-12 منٹ باقی رہ گئے نے روزے قبول کرانے جے۔ پہلی گل ہے جے لوگو توحید دے معاملے چ غیرت مند ہو جاؤ۔ اللہ نے ازمانا جے پتر لے کے، اللہ نے ازمانا جے باپ لے کے، اللہ نے ازمانا جے کتے تانوں ٹھڈا لگ جے گا، اللہ نے ازمانا جے کتے دھی نوں چوک کے ہسپتال کر دے پھرو گے، اللہ نے ازمانا جے کتے پت نہیں جے رب نے دینے۔ توحید دے غدار نہ بنے ہو، توحید دے وفادار بنے ہو۔ دوجی گل اے یار بندہ لبڑ کے قبر چ ٹر جائے، اللہ دی قسم انہیں مولوی عبد المنان راسخ دا نقصان نہیں کیتا، انہیں مولانا چودھری یاسین ظفر دا نقصان نہیں کیتا، انہیں کسے دا نقصان نہیں کیتا۔ جڑا اندر دا گند لے کے، زبان دا گند لے کے مر گیا ہے،
انہیں اپنی قبر ہی کالی کیتی ہے۔ تیسری گل ہے جے فرضاں نال پیار کریا کرو، شیڈول بناؤ، پہلیاں سنتاں پڑھو، بعد دیاں پڑھو، فرضاں نال پیار کرو، اے 3 کام کرو تے درجہ قبول پائے گا روزہ۔ تے جے چاہندے ہو درجہ کمال تک روزہ ٹر جائے پھر 2 گلاں سن لو تے میں وظیفے بیان کراں۔ دوسری گل ہے جے، پہلی گل ہے جے اگر چاہندے ہو نا اللہ بڑا ہی اجر دا روزہ روزے دا اجر دے، پھر دین دے نال جڑ جاؤ۔ ادھر ویکھو، دین دے نال جڑ جاؤ، اوے دین دے نال جڑ جاؤ۔ دین نال جڑن واسطے میں 3 گلاں دسنا۔ ایک تے دین سکھیا کرو، ترجمہ سکھیا کرو، نماز سکھیا کرو، اذکار سکھیا کرو۔ جیڑا بندہ نماز نہیں سکھدا، بھاجی میرے ال ویکھو، نماز نہیں سکھدا، قرآن نہیں سکھدا، ذکر نہیں سکھدا، رٹے رٹائے معاملے کردا ہے، او دا روزہ درجہ کمال تک نہیں جے پہنچدا۔ تے جدوں بندے نوں پتہ ہوئے نا میں اللہ نوں روزہ رکھ کے کی کہہ رہا، اللہ چاہندا جے کلیجہ پھٹدا ہے۔ جویں جویں روزہ لگدا ہے تیویں تیویں لذتاں ہوندیاں نے۔ دین نہ جڑ جو، پہلی گل دین سکھو۔ تے دوسری گل پتہ کی ہے، اے جڑے دین دے چراغ نے علماء طلباء، اے انہاں دے نوکر بن جاؤ، انہاں دے خادم بن جاؤ، انہاں نوں اپنے وزیر سمجھو، انہاں نوں اپنے منسٹر سمجھو، انہاں نوں سونے دے چمچیاں چ کھلاؤ۔ تیسری گل جے دین دے مرکزاں نال پیار کرو، جویں الجامعہ سلفیہ جتھے توحید پڑھائی جا رہی ہے، سنت پڑھائی جا رہی ہے، نشیاں نوں دسترخوان تے کھوا کوئی حرج نہیں، عام دنیا داراں مشرکاں بے ایماناں نوں کھوا کوئی حرج نہیں، لیکن اس ٹائم تیری زکوٰۃ، تیرے مال، تیرے وقت، ادھر ویکھ تیریاں دعاواں دی دین دے مرکزاں نوں بڑی لوڑ ہے۔ اور تسی تے اگے تعداد چ بڑے تھوڑے ہو، شرک زیادہ ہے، بدعت زیادہ ہے، لٹ لو پھڑ لو، خرافات زیادہ نے۔ اللہ دی قسمیں اگر جائز ہوندا میں رمضان دے پہلے جمعے تہاڈے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاندا۔ اور لوگو جے خود عالم نہیں نہ بنے، علماء نو سپورٹ کرو، طلباء نو سپورٹ کرو، ان مدارس نو سپورٹ کرو جتھوں توحید دے چراغ روشن ہوندے نے، تے دین سکھو۔ کوشش کرو تہاڈی وجہ تو کوئی یتیم بچہ پڑھ جائے، تہاڈی وجہ تو کوئی یتیم بچی پڑھ جائے۔ ہن ماشاءاللہ ہزاراں دی تعداد اندر رکھے طالب علم پڑھدے نے، تے کوشش کرو۔ ہاں حضرت شیخ صاحب تشریف فرما نے، ایک بچے دا ماہانہ خرچہ ہے صرف 10,000 روپیہ۔ ایک بچے دا ماہانہ خرچہ ہے صرف 10,000 روپیہ، تے چونگے جو کنے۔ میری عادت نہیں کہ صاحب تسی کھڑے ہو، کوشش کرو بزرگاں نو، حضرت شیخ صاحب نو، یا دفتر اندر کوئی بھی ذمہ دار بیٹھا ہوئے، اور جے 5 طالب علم ذمے لے سکنا لے جا، تے اپنی اولاد نو نصیحت کر جاؤ، پترو میں مر بھی جاواں تے انہاں طالب علماں دا ماہانہ خرچہ جاری رہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے، میں تے 5 بتیاں والی تجارت کرنا، لولا خمسۃ مت تجرتو، میں تے دکان کھولدا کپڑا ویچدا ہی 5 بندیاں لیاں۔ سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، ابن علیہ، محمد بن سماک، فضیل بن ایاز، انہاں چوں ایک قاری ہے، ایک عالم ہے، ایک بہت بڑا محدث ہے، یہ دین دا دفاع کردے نے۔ تے عبداللہ بن مبارک فرماندے نے، میں انہاں دے خرچ کرنا۔ خیر میں جڑی دسی جے گل، روزے اندر کمال پیدا کرنا جے، ایمان اندر کمال پیدا کرنا جے، دین سکھو، دین دے علماء نال پیار کرو، دینی مرکزاں نال پیار کرو، اور اس ٹائم سب نالوں زیادہ ضرورت جے مدارس نوں تہاڈی توجہ تے محبت دی۔